Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Can you open your camera? Hai. Hi. Halo, selamat malam. Good night. Good night. Aduh, kenapa malam? Can you speak Indonesia? Ya, kenapa malu-malu? You are not my usual teacher. Oh, because your usual teacher is sick. Ya, Yeah. karena sakit. Jadi digantiin dulu ya. Okay. Oke. Oke. I will, before we start the class, I will introduce myself. My name is Salma. You can call me Miss Salma. Oke? Di sini Miss akan gantiin Miss yang biasanya siapa namanya? I Dengan Miss forgot. siapa? Hmm? I forgot. You forgot. Aduh, udah berapa kali pertemuan sama yang biasanya? What meet? Four. Ya? Oke. And 5 today. Five today. Oke, tapi karena sakit jadi ke Miss dulu ya. Miss dulu ya. Okay, can you introduce yourself first? My name is Cheryl. I am 10 years old. I am grade 5. My favorite color is pink. And yeah, Yeah, okay. Where are you school? we pick up BSD. PKBSD. Okay. Hmm. Okay, for the last project, what have you learned? How to plus and minus and um, um, logic. Okay. Oke, di sini Miss juga belajar ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke? Oke. Um, today we learn lesson 3, ya? Mm-hmm. Okay. Calculation oral. Remember how to addition number 2 digit and 1 digits done. Yeah. Ya? Gimana tuh? Mm-hmm. Um, Can you explain? no. No. Okay. The example. There is 45 and 7. In the equals is 50 plus 2 equals 62. So 45 plus 7 it's the same like the 50 plus 2 equals is 52. The 7 in here, uh, 7 in here, 5 plus 2. Okay? Okay. We are presenting addition and digits as the number, the only completion additional number. Oke. Di sini kalau misalnya Miss jelasin untuk ininya pakai bahasa Indonesia, kamu paham nggak atau mau ditranslate ini? Sedikit paham. Sedikit paham. Mau ditranslate atau mau biasa aja? Tapi kalau pertanyaan kayak di math problem nggak bisa bahasa itu. Oh, kalau di Math problem. Tapi kalau misalkan ininya bisa nggak? Soalnya kalau ini lumayan numpuk-numpuk dia. Can you translate it? Translate for translate to English. Yeah.
Oke, translate English aja ya. Okay, Yeah. remember back how the additional numbers, two digits and numbers round two digits done. The example is 63 plus 20 equals same or same 80 plus 3. The result is 83. Okay? We are presenting members two digits as number addition digit. Now, this is the two digit. 60 plus 3 is the same like plus 20 is the same result is 80 plus 3. And then, is there any question? No. No. Okay. Remember back how reduction numbers two digits and one digits done. The example is 93 minus 4 is the same 90 minus 1. The result is 89. For the present 4 in here, from 3 plus 1. Sampai sini, paham? Is there any question? Do you understand? No. No. Ini sama kayak yang ini. Bentar, kalau aku slideshow dia pakai bahasa Indonesia nggak ya? Hmm. Okay, the example is 66 minus 30. And then 70 plus 6. The 76, it's from 70 plus 6 minus 30 is the same like the 40 plus 6. The result is 46. Sampai sini paham? No. No. Gimana ya? Okay, wait. The example. Where does you have number 5? Nomor 5, angka 5 tuh bisa dijumlahkan dari berapa dan berapa? 3 and 2. 3 and 2, and then Done. 4 and 1. Bisa nggak 4 and 1? Yeah. And then 5 and 0. Nah, same Yeah. like this one. For 76, it's from 70 plus 6. Okay? Understand? Yeah. Okay, working platform. Now can you open your LMS? Hmm? Okay, can you share screen? Oh, share screen. Yeah. This app is different than the usual app. So I don't know how to share screen because the usual app there's like writing share screen, but this one there's no. There is no share screen in your app? No. No? Why? Wait, Kamu wait, pakai tablet atau pakai ini? Use tablet or PC? Nah, ini bisa. why is it like this? Oh, with your LMS? Platform belajar? This one? No, I don't have to go back. Hmm? Coba I don't know how to. buka yang tadi, buka yang tadi. Yang Miss kasih lihat tadi, yang kamu share screen. I guess I'm not gonna share screen anymore. Okay, wait. Can you open your LMS for your dashboard? I can't. You can't? You want me to ask my mom? Oke, boleh.
Hai, Miss. Hai. Oh iya, Kenalin. boleh boleh minta bantuan share screen LMS-nya nggak, Bunda? Eh, ini wawancaranya ya kalau ini ya. Kenapa? Untuk platformnya beda atau gimana dari yang biasanya? Wait ya. Share screen aplikasi. Oh, ini dia. Share screen LMS-nya, Wait, dashboard. udah ke share belum ya? Sudah. Tapi eh coba, aduh, anotnya aku nggak bisa annotate ya. Itu gimana? Ini Oh ini, gimana? buka yang ininya, Mam. Bisa nggak? Ini malah ke bentar. Learn algoritmanya. Wait. Cek ini. Gimana, Bunda? Bentar ya, Miss. Malah ini besar ini mana? Kalau stop sharing. Oh, nggak bisa. Coba. Kalau stop Oh, sharing kalau baru back. kalau kalau di stop sharing baru bisa ini, Miss. Kalau yang Oh, usual langsung ada di situ. Yang oh. biasanya gimana? Yang Biasanya bisa langsung ya. yang biasanya kalau di pencet sharing bisa tapi nggak keluar dari Zoom. Ini keluar dari Zoom. Boleh join ulang mungkin, Bunda? Pakai, Atau gimana? Boleh join ulang Zoom-nya atau gimana? coba ya. Kemarin Iya, pakai apa ya pembeda ya? sama, pakai Zoom. Coba ya bentar ya. Iya. Mm-mm. Tetap nggak bisa atau gimana, Bunda? Bentar ya. Coba kita share. Share screen ke LMS-nya aja. Oke, coba ya. Bisa? Oke, bisa. Udah. Bentar. Udah. Oke. Settingannya, Mbak. Oke. Ayo, Sheryl, buka LMS-nya. Miss, Ya. aku nggak ada email LMS karena Miss yang satunya suka kirimin email LMS-nya di chat. Jadi aku nggak ada. Oh, gitu. Bentar. Miss nggak tahu malah LMS kamu. Bentar ya. Miss tanyain dulu ya. Terus em, aku tahu pinnya tapi nggak tahu namanya. Oke, bentar. Masih nyimpen nggak yang kemarin? Do you remember or no? Kenapa? Do you remember about your username? No, No. Kalau passwordnya tahu? sedikit mungkin. I also forgot. Bentar. Hmm.
Bentar ya, Miss juga cari sebentar, bentar. Miss, Iya, Mami ada. Mami ada. Ah, Oke. iya. Oh, ini. Oh, tahu, tahu, tahu. Benar gak ya? Kima 10. Iya, benar. Kima 10, Benar, Ma? 6743. Oke, Ya. yuk. Can you share me the link? Ya. Oh, kamu nggak punya linknya? Enggak, karena Miss gak kasih linknya. Miss cuma kasih linknya setiap online. Oke, siap online. Kita buka linknya ya. Oke. Sudah? Kima. Kima 10. What is the Okay. password? The password 6743. Login. Okay, we start about Algo coin. Okay, we open the LMS. Okay, now we start. Oke, silahkan dijawab dulu berapa tuh? Berapa ininya? Oke. 38 minus 20. What is the result? Miss, kalau yang pengurangan 2 tambah 2 udah masih bingung. Oh, masih belum. Oke. Nah, sekarang gini. Misalnya, di sini ada berapa? 30, 38 minus 20. 20. Oke. Minus 20. No, I know the answer now. Nah, itu bisa. Kamu pakai apa? Cara susun ke bawah. Iya, sama. Cara susun ke bawah. Oke? Coba dulu. You can try it first and then I will correcting. Ya. Oke, next. 61 minus 7. Berapa? What is the result? Wait, 61 minus 7.
Berapa? Pakai susun ke bawah. Oke, next. 43 plus 40. Next. 5 plus 67. Di sekolah udah belajarin ini belum at school? Apa, Miss? Di sekolah udah belajar ini? Already. Already, okay. And then 57 minus 9. Cuman aku aja yang nggak paham caranya. Saya nggak paham. Tapi kalau susun ke bawah, paham nggak? Paham? Mungkin. Mungkin. Oke. Nah, sekarang 57 minus 9. What is the result? How many? 57. Gini, Miss punya cara. 57. Udah. Oke. Yang ini dikoreksi lagi ya. Oke. Yang ini dicek lagi. 92 minus 92 minus 6. Oke. This is 12. Ya kan? Ya. 12 and then 6. 7, 8, 9, Nah, 10, 11. Oh. 12 kurangi 6 berapa? 12 minus 6 is 6. Ya kan? 6. Iya. And then this is 8. Jadi tinggal 86. 6. Okay, so for this one, 57 minus 9. 17. And then 8, 9. Sisa berapa? 12. 8. Oh, And then this is 4. So the result is 48. 48. Oke. Hmm. Nah, masih ada yang salah ini. 43 minus 4. Same. Misalkan ada 13.
Sini kan 13. And then 4. Berarti ini 9. And then 39. Oke, for this one. Miss, yang ini harusnya benar 86. Ah, masa? 8 Kamu ditambah kamu nulisnya berapa? 60. Harusnya berapa? 58 ditambah 78. 20. Berarti 78. 78. Oke? Next. For number 2, for lesson 2, part 2. Aku nggak bisa. Coba bawah. Ini part 2. Dibuka. Oke, bawahnya. Can you like hapus this thing? Iya, aku mau hapus dulu. Oke, sebutkan angka terkecil yang entry-nya memiliki angka 5 di dalamnya. There is number 5 inside the entry. Oke, Udah. udah. Oke, coba di ini. Kalau udah. Sebutkan angka terkecil yang entry-nya memiliki nilai 5. Nilai 5. Nanti The example. hmm, Hmm? di Bentar. bawah 5. Jadi gini. Untuk yang ini, wait. Ini punya aku nggak bisa kebuka soalnya. Bentar ya. Miss nggak kelihatan. Sebutkan angka terkecil yang entry-nya memiliki nilai 5 di dalamnya. The example. Hmm, bentar, wait. Coba kamu sambil ini. Kira-kira gimana? Okay. What are you? Terserah kamu coba jawabnya gimana. Yang Biasanya mengiringi. Hmm? kata Miss, Hmm? kata Miss, Biasanya kata Miss. aku juga nggak tahu. Gimana? Biasanya the question is like more like less than 5 or something. Oke. Less than 5. Mhm. Oke, wait. The result, the example. Bentar, Miss lagi ini. Yang mengandung angka 5 dari yang paling terkecil. Can you kan ada 45, there is 45 and then 55 and 54 and 54. What is the angka terkecil? Berarti yang 45. Only 45. Coba. Oke? Mhm. Next. Oke, perhatikan baik-baik angka yang dihasilkan di jawaban pertanyaan. Sebutkan angka terkecil yang entry-nya tidak mengandung angka 3, 4. This is the Coba yang mana? 91 nggak ada. Mm-mm. 45. The smallest number. Yeah, starting Mm-mm. from the smallest one. Oke, the smallest number. 72. Mm-mm. And then? 47. Oke. 47. Terus. 54.
Berapa? 4, 5, 7. 4. Mm-mm. And then? Udah kan? No, yang paling kecil, the smallest number. Dari yang ini yang small, paling small. Smallest number is berapa? Udah. Yang Udah. yang kecil, only one number. Oh. Only one number. It's very very small. Smallest number. Oke? Nah, sekarang sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 85. All of Semuanya. them. All of them more than 85. All of them more than 85. Finish? Enough? Okay, next. Less than 45. You can susun angkanya dalam urutan menurun. For the large, for the two smaller. The large first, terus ke yang paling rendah. The first, less than 45. Oh, salah, Miss. Yang less than 45 berapa aja? Ini less than 45 nggak? Ini Iya. less than 45. And then you can change, kamu susun dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kebalik ini susunanmu. Jadi 39 dulu sampai 33, 23, terus 18. Oke? Good. Next. Aduh. Oke, tahapan dasar. Oke, identifikasi fitur yang membedakan gambar pertama dan kedua. Which one? What is the difference for number picture 1, picture 2, and picture 3? The number 1. What is make different? I cannot put it. You cannot put it? Oh, di bawah. Iya, di bawahnya. Hah? Masih salah. Ini kan ukuran. Ini kan Ukuran warna. sama apa? Warnanya beda nggak? Warnanya different nggak? Ini kan yang beda adalah Cuman beda ukuran. mm-mm. Sama ukuran sama warna. Oke, ukuran sama warna. Oh, bisa pilih dua. Bisa. Bentuk Kamu bisa sama lebih dari satu. warna. Bentuk, Mm-mm. ukuran, Oke. warna. Bentuk, ukuran, warna. Terus Udah. masih salah.
Berarti ada yang kurang tepat. Yuk, coba lagi. Warna ukuran. Ini kan udah. Mm-mm. Bentuk, warna sama ukuran, oke. Oke, Bentuk, terus warna, warna ukuran. ukuran. Salah. Yang ini masih salah. Gambar pertama dan kedua. Bentar. Udah nggak Ukurannya bisa. sama nggak? Oh, udah nggak bisa. Oke. Dia cuma yang membedakan adalah bentuk dan juga warnanya. Ukurannya dia sama. Yang ketiga. Oke? Nah, sekarang yang kedua. For number two, what is make different? Dan Oke, good job. Next. salah. Salah. Ada yang salah. Ayo, yang mana? Pilih semua pernyataan yang benar untuk urutan gambar yang diberikan. Setiap gambar berikut berbeda dari gambar sebelumnya. Wah, pip. Nah, next. Cari tahu ukuran mana yang digunakan untuk membuat ukuran berikut. Lanjutkan urutan dengan menyeret dan melepaskan bentuk. Nah, polanya gimana nih? What is the pole? Untuk polanya. Rectangle, circle, triangle. Rectangle, triangle. Hah? Udah? Circle. Rectangle. Ini apa? Square, rectangle, circle, and then coba kamu ini. Rectangle. Rectangle. Coba. Is it true or false? Masih ada lagi. Itu. Lihat fitur apa saja yang apa tuh hintnya? Masih ada. Hint. Lihat fitur apa saja yang berbeda dari gambar berikut dari gambar sebelumnya. Masih ada itu. Geser, 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 geser. Masih banyak. Tapi bisa di-add nggak? Tuh, 0. Mm-mm. Tolong. Gimana? Itu 0. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Part 1. My solution. Nggak Wait. bisa. Nggak bisa. Oke, wait. Sebentar. Kita cari tahu dulu. The first. Oke, sebentar. Miss open dulu punya Miss ya. Oke, perhatikan sini. Cheryl. Zoom. Oke, urutannya. Just gonna stop share first. Oke, wait, bentar. Miss ini dulu ya.
Miss soalnya nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya? Cuma bisa gini aja. Wait. Nggak ada true false-nya di punya Miss. Nah, misalnya gini, kelihatan nggak? Enggak, Miss. Sekarang, Ya, udah. oke. This is the, apa ini? Rectangle, Rectangle, and then, circle, okay, triangle, and then, square, next, triangle, okay, and then, triangle, square, mhm, rectangle, rectangle, square, and then the result is triangle. triangle. Nah, ini benarnya gimana nih? Miss masih belum ini, nggak ada button ininya, nggak ada button attempt-nya dia. Miss, Ya, can I go to the toilet? oke. Dan Ya. langsung next aja. Miss nggak bisa Hmm? ini soalnya. Miss nggak bisa ngasih bener atau salahnya. Next, langsung aja next dulu. Aku share ya, Miss. Iya, share screen aja. Udah share belum? Belum kelihatan. Sekarang? Masih belum. Udah, lanjutin aja. For number 5. Dia nggak ada true false-nya ya? Ya, Mm-mm. nggak ada. Ya udah, next aja yang 6. Yang 6 coba. Nah, yang ini ada. Ayo, coba cari tahu aturan mana yang digunakan untuk membuat urutan bentuk ini. Temukan 2 cara untuk melanjutkan urutan. Oke, for the poll, untuk polanya. Kira-kira yang mana? Udah, Miss. Udah? Oke, next. Yang 3. Nah, Ibu Suri mengumpulkan kumpulan bentuk geometri untuk pelajaran matematika. Ibu Suri ini siapa sih? Who is Ibu Suri? Teacher? Teacher. Okay. Okay, we will start for
lesson 3. Ibu Suri mengumpulkan kumpulan bentuk geometris untuk pelajaran matematika. Setiap set mencakup persegi, lingkaran, dan juga segitiga. Pilih semua set yang mana ada lingkaran berada di atas segitiga. Where is the circle up to triangle? Yang mana? The circle up to triangle. This one. Which one? This one. The circle up to triangle. Maksudnya? Ada ada lingkaran di atas segitiga. For the first is Ini. Ada mana aja? Ini. Coba di attempt, benar atau salah? True or false? False. False. Lingkaran di atas ada lingkaran berada di atas segitiga. Berarti triangle first and then circle. Ya kan? Which one? Triangle first and then circle. Triangle and then circle. Triangle first and then circle. This one. There is 3 answers. The first, see the number 1. Triangle first or circle first? Triangle. Triangle first. Okay, number 1 is true. And then number 2, circle first or triangle first? Triangle first. Are you sure for number 2? No. No. The first, for this one, look this one. There is the circle and then Triangle. rectangle. For the last is Triangle. triangle. Berarti benar atau salah? Ya, salah. Salah. Okay. Number 3. The first is triangle and then circle. For the last is rectangle. True or false? True. True. Oke, berarti kita udah dapat 2 jawaban. Kurang 1. For number 3. Number 3 tadi udah ya? Belum. Udah. Number 4. Sekarang number 4. Triangle. And then rectangle. For the last is circle. True or false? False. Huh? True. True. Okay. And then for the last is False. false. Oke, coba. Benar atau salah? Is that true or false? True. True. Oke, for the next. Alun-alun yang dipagari oleh pohon-pohon ek ini diterangi oleh beberapa lentera. Lampu dibuat untuk menyinari hanya secara vertikal dan horizontal. Pohon ek yang tumbuh di samping lentera menghalangi pohon ek lainnya yang terkena cahaya. The tree is always cat lentera. Berapa banyak pohon ek yang diterangi oleh setidaknya 2 lentera? Who has 2 tree for the has lamp? Ada berapa? Yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ada berapa pohon? 9. Are you sure? Which one? Can you show me? Oh no, 2. 1, 2. 1, 2. Okay, answered. And then
Berapa banyak pohon yang tidak diterangi? Who has berapa? 4. 4? Are you sure? Only 2. 2? Are you sure? 1. Oke. Berapa banyak pohon yang diterangi 2 lentera? There is the 4, 3. Which one? Berapa banyak pohon ek yang tidak diterangi? There is only one. Yang tidak dapat lampu yang ini. This one. This is no lamp. Oke? Next, for number 3. Yang ini 4. 4 dan 1. 4 and 1. Kamu lagi ngapain? Huh? Kamu lagi ngapain? I am thinking. Okay, this is 4 and this is 1. When you talk, my logic is not here. That's why I'm thinking. Sometimes I think I lagi do something tapi enggak. Oh, oke. Nah, sekarang yang number 3. For the number 3. Anis has 3 dress. Pink, white, and purple. Diketahui bahwa for the white dress is more than long than purple dress. And for the pink dress is shorter than purple dress. Nah, which one dress is gaun mana yang terpanjang dan yang terpendek? Which one? For the shorter and longer. Anis has 3 dress. Pink, white, and purple. The white dress is more than long than purple dress. And the pink dress is shorter than purple dress. Which one the longer and which one the shorter? Berarti yang cuma ada satu jawaban, ada 2 jawaban. Yang terpanjang udah benar, yang putih. Yang terpendek berarti yang warna only pink. Nggak usah ungu mudanya, nggak usah dipakai. Cuma ada 2 jawaban aja. Oke? Oke, then next number 4. Ganti huruf dengan angka sehingga tanda ini lebih besar, ganti huruf yang sama dengan angka yang sama dan huruf yang berbeda dengan angka yang berbeda. Gimana tuh? Gimana? Coba. Bisa? Enggak. Oke, bentar. Miss buka punya Miss dulu ya. Okay, for the answer. T is bentar. Assign the number as the flows. The example 2, T is the equals 2, U the equals 3, A the equals 1, and S the equals 2.
No, no. Okay. 3, 1, 2. And then for the last one. Bener atau salah? Nah, ada yang salah tuh, 2. Apa, Miss? Bentar. Misalnya, bentar. T U E S E. Bentar. Aduh, waktunya mau habis. Kita lanjutin minggu depan aja ya. Hari Kamis ya. With you again? Mm-mm. Okay. Oke? Mhm. Because the time is up. Sama Miss lagi. Iya. Mau sama Miss atau mau yang lain? I don't know. Hmm? When is my usual teacher can teach me again? Iya, tapi masih sakit yang sekarang. Masih di rumah Arjun. sakit. Hmm? Okay. Oke? Okay. Nanti setelah itu nanti kembali lagi. Oke? Okay. Oke. Thank you for today and see you, Cheryl. Bye. Bye.